নববর্ষের প্রথম দিন মানেই নতুন আশার আলো, নতুন স্বপ্নের সূচনা। তাই ভোর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন মন্দিরে চোখে পড়ার মতো ভিড়। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ভক্তরা পৌঁছে গেছেন পুজো দিতে, নতুন বছরের সাফল্য, শান্তি, শক্তি ও সুস্থতা কামনা করতে। বাংলা নববর্ষ অর্থাৎ 1433 বঙ্গাব্দ শুরুর প্রথম দিনেই দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট, ঘাগরবুড়ি, কল্যাণেশ্বরী সহ রাজ্যের বিভিন্ন মন্দিরে পুণ্যার্থীদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। ভোর রাত থেকে মানুষ মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে বছর শুরু করতে ভিড় জমাচ্ছেন মন্দিরে মন্দিরে। বছরের প্রথম দিনেই দেখা গেল মন্দিরগুলিতে দীর্ঘ লাইন এবং হাজার হাজার ভক্তের সমাগম। কচি কাচাদের হাত ধরে এসেছেন বাবা মায়েরা, নতুন পোশাক পরে ছোটদের উচ্ছ্বাস, মন্দিরে প্রসাদ নেওয়ার আনন্দ, সব মিলিয়েছিল উৎসবের আবহ। পুজো দিতে আসা ভক্তদের ভিড় সামলাতে মন্দির কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবকদেরও দেখা গেল যথেষ্ট সক্রিয়। जिन भक्तों को ठंडे ठंडे शरबत पीना हो हमारे मंच के पास आए। और होता है खिचड़ी भोग के लिए जिन भक्तों को दान देना हो यहाँ करके दान दे। खिचड़ी भोग के लिए जिन भक्तों को दान देना हो यहाँ करके दान दे। प्रत्येक सोमवार, प्रत्येक पूर्णिमा, प्रत्येक अमावस्या को माता का भंडारा होता है। भंडारे के लिए जिन भक्तों आपका दान महाकल्याण। ফুল, ধূপ, প্রসাদের দোকানগুলিতেও ছিল বাড়তি ভিড়। সকাল থেকে শুভ নববর্ষ শুভেচ্ছায় ভরে উঠেছে মন্দির চত্বর। আসানসোল থেকে সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। टाइगर हाउस में आपका स्वागत है, जहां हर दीवार में है टाइगर की ताकत। और यह है ACL टाइगर TMT रीबार, जो आपके घर को दे ताकत और सुरक्षा। इसके अनोखे रिब डिजाइन साधारण TMT बार के मुकाबले देता है सर्वाधिक रिब एरिया वैल्यू, जो सर्वाधिक बॉन्ड की शक्ति प्रदान करता है सीमेंट के साथ। इस्पात के संयुक्त रसायन और एक एडवांस्ड क्वेंचिंग प्रक्रिया इसे प्रतिरोधी बनाते हैं आग और जंग से। कार्बन एंड मैंगनीज के संतुलित अनुपात इसे देता है सर्वोत्तम लचीलापन और प्रसारण की क्षमता, जो रखे भूकंप से सुरक्षित।